அமைச்சர் அவர்களே අමතුමා පොඩ්ඩ හෙඩ්ෆෝන් එක දාගත්තන ලේසි දෙමළෙන් පොඩ්ඩක් අහන්න ඕනේ නැත්නම් මේ ඔව් கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே நீங்கள் இந்த தேசிய பாடசாலைகள் என்ற பேரிலே தேசிய பாடசாலைகள் உருவாக்குற பேரிலே எங்களுடைய மாவட்டங்களிலே ஒரு சில பாடசாலைகளை நீங்கள் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறீர்கள். உண்மையிலே இந்த தேசிய பாடசாலைகள் என்று நீங்கள் இதை எடுத்திருக்கிறது உண்மையிலே எங்களுடைய மாகாண சபை முறைமையை பலவீனமாக்குறதுக்கான ஒரு முயற்சி என்றுதான் என்னுடைய பார்வை. ஆனால் இன்றைய கேள்வியை பொறுத்தவரையிலே எங்களுடைய மாகாணத்திலே கௌரவ அமைச்சர்களே எத்தனையோ பாடசாலைகள் இருக்கு. உண்மையிலே தேசிய பாடசாலைகளிலே இன்று தேவைகள் பூர்த்தி செய்யாத நிலையில் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு பட்ருப்பு மத்திய மகாவித்தியாலயத்திலே 3000 மாணவர்கள் இருக்கும் ஒரு பாடசாலையிலே ஒரு ஆடிட்டோரியம் இல்லை. 250 பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆடிட்டோரியம் தான் இருக்கு. கடந்த வருடம் நாங்கள் நிதி ஒதுக்கீட்டிலே நிதியை கேட்ட பொழுது புதிய வேலை திட்டங்களுக்கு கடந்த வருடத்திலே நிதி ஒதுக்கீடு இல்லை என்று சொல்லப்பட்டது. இந்த இனி வரும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலேயாவது இந்த ஒரு சில விடயங்களை நீங்கள் பூர்த்தி செய்து தருமாறு நான் கேட்கிறேன். இந்த தேசிய பாடசாலையை நீங்கள் எடுத்திருக்கிறது ஒரு அரசியல் நாடகம் மட்டும்தான். என்ற எத்தனையோ 300 பாடசாலையிலே நீங்கள் 5 பாடசாலை எடுத்து பூர்த்தி செய்ய அபிவிருத்தி செய்ய முடியாது. அதை விட நீங்கள் மாகாண சபைக்கு முழுமையான நிதிகளை நீங்கள் வழங்குவீங்களாக இருந்தால் நாங்கள் அந்த வேலை திட்டங்களை செய்யலாம். உதாரணத்துக்கு பட்ருப்பு மத்திய மகாவித்தியாலயத்துக்கு ஒரு ஆடிட்டோரியம் இல்லை. 3 மாடி கட்டிடம் கட்டிருக்கு. அதுல கூரையிலே இதுவரைக்கும் வவ்வாலுடைய பிரச்சனை இருந்து கொண்டிருக்கு. டெக்னிக்கல் துறைக்கு டெக்னிக்கல் பாடத்துக்குரிய ஆசிரியர் இல்லாத ஒரு பிரச்சனையில் எங்களுக்கு பெரிய அளவிலே ஒரு பிரச்சனையாக வந்து கொண்டிருக்கு. அதே நேரத்தில் கலதாவல மத்திய மகாவித்தியாலயத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் தேசிய நல்லிணக்க அமைச்சின் கீழே மனோ கணேசன் அவருடைய அமைச்சின் கீழே ஒரு 3 மாடி கட்டிடம் வேலை திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அது 1 மாடி கட்டினதுக்கு பிறகு அந்த ஒப்பந்தக்காரருடன் ஒரு பிரச்சனையின் காரணத்தால் அது தற்பொழுது நிறுத்தப்பட்டிருக்கு. அதே நேரத்திலே அந்த பாடசாலையிலே நான் அகாடமிக் ஸ்டாஃப் எவரும் இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அதே நேரத்தில் வாலச்சேன தேசிய பாடசாலையிலேயும் டெக்னாலஜி ஆங்கிலம் போல விடயங்களுக்கு பாரிய தேவைகள் இருக்கு. உண்மையிலே எங்களுடைய மாகாணத்திலே மாவட்டத்திலே தேசிய பாடசாலையாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு கடந்த நீண்ட 50 வருடமாக இருக்கும் சில பாடசாலையிலே இவ்வாறான குறைபாடு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒரு அரசியல் நாடகத்துக்காக இன்னும் தேசிய பாடசாலை உருவாக்குறதை கைவிட்டு அதை நீங்கள் செய்ததை நான் தவறு என்று சொல்லவில்லை என்றால் அந்த பிரதேச மக்கள் அதை விரும்புகிறார்களாக இருந்தால் அது பிரச்சனை. ஆனால் அரசாங்கம் என்று சொன்னால் நீங்கள் அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் நீங்கள் ஒரு அந்த நிதி ஒதுக்கீடை சமனாக கொடுக்கக்கூடியதும் வேலை திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கலாமா? May I answer to your question? Now, honorable member referred to certain schools, including the schools I mentioned in my answer. No, it's okay. But the schools mentioned in my answer, all the schools are under the provincial administration, right? The provincial administration, the money allocation is done with the concurrence of Finance Commission. Not only this particular year, every year. Wait, yes. Normally there's allocation made by the Finance Ministry with the consultation of Finance Commission. That is the normal procedure, because I was the Chief Minister here for 5 years. Right? Like that, of course, the provincial schools will be given some allocation out of their annual budget. And apart from that, as you said, there are 1,000 national schools proposed with the Saubhagya Dakma, the vision statement, and we have already started. Even if you say it's a political drama, but to my knowledge it's not a political drama. There are 2 circulars issues long ago in January 2020. No, wait. I will explain. I will answer. I know how to answer. Wait. I know how. Wait. හරි දැන් ඕකෙන් අපේ කාලය නාස්ති වෙනවා. ගරු ඇමතුමා. Wait. අපේ කාලය නිරපරාධයෙන් I will answer to your. Wait. I will answer to your particular question. Right. When selecting the national schools, there is a criteria, and the provincial administration who ultimately proposed certain schools to be converted to a national school.
all the national schools will be given funds by the line ministry. And all the other provincial council, the schools under provincial administration, the allocations given by respective provincial councils. And even this budget, of course, you find, if you go to the appropriation bill, the draft, it is proposed to increase some amount for the education in the budget 2022. So certainly this will be taken into consideration and funds will be allocated through provincial administration in the 2022. Honorable Minister, ගරු ඇමතුම මම කියන්න හැදුවේ මම මේ මෙන්ෂන් කරපු ඉස්කෝල ඔක්කොම ප්‍රොවින්ෂල් නෙවෙයි. මේ ඔක්කොම ජාතික පාසල් මම දැන් මෙන්ෂන් කරේ. පට්ටුරුප මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයම ඒ පට්ටුරුප මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය නැෂනල් ස්කූල්, කලදාවල නැෂනල් ස්කූල්. ඒකට ප්‍රොවින්ෂල් එකට ඩිරෙක්ට්ලි සෙන්ට්‍රල් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඇමතුමා ඒකට මේ ෆන්ඩ්ස් ඇලොකේට් කරන්නේ. ප්‍රොවින්ෂල් එක කරා නෙමෙයි එන්නේ ඒකට. මම අමාත්‍යාංශයට ගිහලා ඇහුවා. එතකොට ඒක සෙන්ට්‍රල් ගවර්න්මන්ට් එකේ බජට් එකෙන් ඇමතුමා එන්නේ ප්‍රොවින්ස් එකට සම්බන්ධ anyway that's you can look into that. මගේ රික්වෙස්ට් එක තියෙන ඇමතුමා මේ මං කියපු ඉස්කෝල දැනට නැෂනල් ස්කූල්ස් අවුරුදු 30ක් හැටියට තියෙනවා සර්. ඒ ටික වෙන්නේ දැන් මේ පාසල් සිලෙක්ට් කරලා තින්නේ. දැන් මේවා දැන් තමයි මේ ලයින් මිනිස්ට්‍රි එකට එන්නේ. එතකොට එතකන් තිබුණේ ප්‍රොවින්ෂල් කවුන්සිල් එකේ. හරි. ඒක නිසා wait ඒක නිසා ඒ වෙලාව වෙනකොටත් යම් බජට් එකක් හදලා තිබුණා. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ ෆන්ඩ්ස් වලින් ලයින් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය දෙනවා. පුළුවන් තරම් කෙටි උත්තර දුන්නා නම් ඉවරයි ඇමතුමා. බොහොම ස්තුතියි. No, you have 3 questions, is it? Right, go ahead with. Yeah. ගරු ඇමතුමා දෙවැනි එක තමයි මේ නැගෙනහිර පළාතේ මේක පළාත සම්බන්ධ එකක්. පළවෙනි එක නැෂනල්, මේක පළාතේ. අධ්‍යාපන නැගෙනහිර පළාතේ ගිය අවුරුද්දේ ගුරුවරුන්ගේ පඩියෙන් දවසක පඩියක් කපන්න කියලා ඉවරලා සර්කියුලර් එකක් නැගෙනහිර පළාතට විතරක් එවලා තිබ්බා. නැගෙනහිර පළාතේ ආණ්ඩුකාරතුමා විතරක් එක් කරලා තිබ්බා. ඒකට විරුද්ධව නැගෙනහිර පළාතේ ඉන්න ගුරුවරු සුප්‍රීම කෝට් එකේ නඩුවක් දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ නඩුව දැන් අහගෙන යනකම ඒ කියන්නේ දවසක පඩිය කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා ගත්ත අයගෙන කැමැත්ත නැති අයගෙන් කපලා තිබ්බා. ඒතකොට දැන් ඒ වගේම දැන් අලුතෙන් ආපහු සර්කියුලර් එකක් දැන් මේ ඔක්තෝබර් මාසෙට අලුතෙන් මේ නැගෙනහිර පළාතට විතරයි මේක ආපහු සර්කියුලර් එකක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා මේක ගැන. දැන් ඒක ගැන ඊයේ පෙරේදත් උද්ඝෝෂණයක් කරා. ඒක ගැන උද්ඝෝෂණ කරපු ටීචර්ස් යූනියන් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් මරණ තර්ජන එල්ල කරලා තියෙනවා TMVP පක්ෂයේ. මන්තුමා ඔක වෙනම විවාදයක ගන්න. ඔබතුමා දන්නවද? මේ සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් උසාවියේ තිබෙන නිසා මේ පාර්ලිමේන්තු සභාවකදී ඒ පිළිබඳව මේ අවස්ථාවේදී පිළිතුරක් දෙන්න බෑ. නමුත් බොහොම ස්තුතියි. ඔබ කිව්ව කාරණය අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාට යොමු කළා. ඒක අපි ප්‍රොවින්ෂල් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකත් එක්ක කතා කරනවා.